कल्पना कीजिए, चारों तरफ दरियाए नील की और बुलंदो बाला लहरें शोर मचा रही हैं, और इन लहरों के बीचों बीच वह शख्स खड़ा है जिसने खुद को कायनात का खुदा होने का झूठा दावा किया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े जालिम फिरौन की। वो घड़ी जब मौत उसकी आंखों के सामने खड़ी थी, जिंदगी का चिराग गुल हो रहा था, तो वह खौफनाक मंजर देखकर फिरौन पूरी कुव्वत से चिल्ला उठा, ईमान लाया उस पर जिस पर बनी इस्राएल ईमान लाए। उसने डूबते हुए तौबा की आखिरी कोशिश तो की थी, लेकिन तभी आसमान से एक ऐसी हस्ती नीचे आई जिसने उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम तेजी से नीचे आए, दरियाए नील की गहराई से काली और बदबूदार मिट्टी निकाली और उसे फिरौन के मुंह में ठूस दिया। लेकिन रुकिए, क्या आपने कभी सोचा कि एक मुकर्रब फरिश्ते ने मौत के इस आखिरी लम्हे में ऐसा क्यों किया? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को इस बात का डर था कि अल्लाह की बेपनाह रहमत उस जालिम को माफ कर देगी। आखिर इस काली मिट्टी के पीछे छिपा वह राज क्या है जो बहुत कम लोग जानते हैं? आज की इस वीडियो में हम दरियाए नील में गर्क होते इस फिरौन की इबरतनाक मौत की वह पूरी हकीकत जानेंगे। इसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वीडियो आखिर तक जरूर देखें। फिरौन सिर्फ एक बादशाह नहीं था, बल्कि उसके पास दौलत, ताकत और एक ऐसी अजीमुल शान सल्तनत थी जिसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती थी। उसका दरबार सोने और चांदी से चमक रहा होता था। हजारों गुलाम उसके एक इशारे पर अपनी जान देने को तैयार रहते थे, और उसकी फौज इतनी बड़ी थी कि जहां से गुजरती जमीन धूल से भर जाती। इस बेपनाह ताकत ने फिरौन को अंधा कर दिया था। उसे लगने लगा कि वह कभी मरेगा नहीं, उसे कभी जवाल नहीं आएगा और कोई उसे शिकस्त नहीं दे सकता। इसी तकब्बुर और घमंड के नशे में चूर होकर एक दिन उसने वह बात कह दी, अना रब्बुकुमुल आला, यानी मैं ही तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। औज़ु बिल्लाह। उसने इंसानों से मुतालबा किया कि वह अल्लाह के बजाय उसकी पूजा करें और उसे अपना खुदा माने। फिरौन को सबसे ज्यादा नाज अपने दरियाए नील पर था। वह फख्र से कहता था, क्या मिस्र की यह बादशाहत और ये नहरें जो मेरे नीचे बह रही है मेरी नहीं है? उसे क्या मालूम था कि जिस नील की रवानी पर वह आज इतरा रहा है, वही नील कल उसे अपनी आगोश में लेकर हमेशा के लिए दफन कर देगा। वह दरिया जिसे वह अपनी जागीर समझता था, दरअसल अल्लाह का वह सिपाही था जो उसके गुरूर के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का इंतजार कर रहा था। फिरौन का यह जाह और जलाल, उसका यह आलीशान दरबार और उसका यह झूठा दावा सब रेत की दीवार साबित होने वाले थे। जब जुल्म हद से बढ़ता है तो अल्लाह का इंसाफ हरकत में आता है। फिरौन का जुल्म जब अपनी इंतहा को पहुंच गया और उसने बनी इस्राइल के मासूम बच्चों को ज़िबह करना शुरू कर दिया, तो अल्लाह का हुक्म आया कि अब हिजरत का वक्त है। आधी रात का वक्त था जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम यानी बनी इस्राइल को कर खामोशी से मिस्र की बस्तियों से निकल पड़े। बूढ़े, बच्चे और औरतें सब अल्लाह के भरोसे पर अपना घर बार छोड़कर वो एक अनजानी मंजिल की तरफ चल दिए। लेकिन जैसे ही सुबह का सूरज तुलू हुआ, फिरौन को खबर हो गई कि उसके गुलाम उसके हाथ से निकल चुके हैं। उसके गुस्से की कोई इंतहा न रही। उसने फौरन अपने बेहतरीन जंगजुओं को तैयार किया और एक ठाठे मारता हुआ अजीमुल शान लश्कर लेकर उनका पीछा शुरू कर दिया। घोड़ों की टापों से जमीन लर्ज रही थी और फिरौन के दिल में सिर्फ एक ही ख्याल था, आज इन सबको खत्म कर दूंगा। बनी इस्राइल चलते चलते एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां आगे रास्ता खत्म हो चुका था। सामने बहीरा कुलजुम समंदर की बेरहम लहरें शोर मचा रही थीं, और जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उफक पर धूल के बादल उड़ रहे थे। फिरौन का लश्कर तेजी से करीब आ रहा था। फिरौन का लश्कर तेजी से करीब आ रहा था। हम तो मारे गए, आगे बात है और पीछे दुश्मन। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ईमान पहाड़ की तरह मजबूत था। उन्होंने पूरी इस्तिकामत से जवाब दिया, हरगिज नहीं, बेशक मेरा रब मेरे साथ है, वह मुझे जरूर रास्ता दिखाएगा। तभी आसमान से अल्लाह का हुक्म नाजिल हुआ, ए मूसा अलैहिस्सलाम, अपना असा यानी लाठी समंदर पर मारो। जैसे ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लकड़ी पानी पर मारी, कुदरत का वह नजारा हुआ जिसे देखकर अक्लें दंग रह गईं। वह बिफरा हुआ समंदर जिसकी लहरें इंसानों को निगलने के लिए तैयार थीं, अचानक दो हिस्सों में फट गया। पानी के दोनों तरफ अजीमुल शान पहाड़ बन गए। समंदर की तह में बनी इस्राइल के 12 कबीलों के लिए 12 खुश्क और साफ रास्ते नमूदार हो गए। यह अल्लाह का वह अजीम मोजिजा था जिसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। बनी इस्राइल हैरत और शुक्रगुजारी के साथ इन रास्तों पर दौड़ने लगे जैसे वह अल्लाह के हुक्म का पाबंद एक सिपाही हो। फिरौन यह सब दूर से देख रहा था। वह एक लम्हे के लिए ठिठक गया। उसके दिल में खौफ की
ایک لہر دوڑ گئی، کیونکہ اس نے اپنی آنکھوں سے وہ معجزہ دیکھ لیا تھا جو کسی انسان کے بس میں نہ تھا، لیکن اس کا تکبر اور انا اس کے خوف پر غالب آ گئی۔ دیکھو، سمندر نے میرے رعب سے راستہ دے دیا ہے تاکہ میں ان مفلوڑوں کو پکڑ سکوں۔ یہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی اور آخری بھول تھی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ فرعون کا گھوڑا سمندر کے ان اونچے راستوں کو دیکھ کر بدک گیا اور پیچھے ہٹنے لگا۔ تبھی اللہ کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام ایک خوبصورت گھوڑی پر سوار ہو کر مدار ہوئے اور فرعون کے گھوڑے کے آگے سے گزرے۔ فرعون کا گھوڑا اس گھوڑی کے پیچھے پیچھے خود بخود سمندر کے راستے پر دوڑ پڑا اور اسے دیکھ کر پورا لشکر بھی اندھا دھند سمندر کے بیچ بنے ان راستوں میں داخل ہو گیا۔ منظر یہ تھا کہ آسمان چھوتی پانی کی دیواروں کے درمیان فرعون کا غرور اپنی پوری فوج کے ساتھ موجود تھا۔ جیسے ہی بنی اسرائیل کا آخری شخص دوسرے کنارے پر باحفاظت پہنچ گیا، اللہ کا حکم صادر ہوا۔ وہ پانی جو اب تک دیوار بن کر کھڑا تھا اچانک بفر گیا۔ سمندر کی لہریں جو اب تک تھمی ہوئی تھیں ایک زوردار گرج کے ساتھ آپس میں ملنا شروع ہو گئیں۔ فرعون نے جب اپنے دائیں بائیں دیکھا تو اسے احساس ہوا کہ وہ شکنجے میں آ چکا ہے۔ میلوں تک پھیلا ہوا پانی کا وہ ریلا کسی بھوکے شیر کی طرح اس کے لشکر کو نگلنے کے لیے لپکا اور چیخو پکار اور گھوڑوں کی ہنہناہٹ سے پورا ماحول گونج اٹھا، لیکن اب واپسی کا کوئی راستہ نہ تھا۔ فرعون کا وہ لشکر جس پر اسے ناز تھا تاش کے پتوں کی طرح بکھرنے لگا۔ وہ شخص جو کل تک خود کو خدا کہتا تھا آج ایک تنکے کی طرح لہروں کے رحم و کرم پر تھا۔ عذاب کی شروعات ہو چکی تھی اور موت اس کے سر پر کھڑی تھی۔ فرعون جو تھوڑی دیر پہلے تک تکبر سے اپنے گھوڑے کو دوڑا رہا تھا، پانی کی بے رحم لہریں جب فرعون کے گلے تک پہنچی اور اسے یقین ہو گیا کہ اب بچنے کی کوئی صورت نہیں، تو اس کی گفتار سے وہ الفاظ نکلے جو اس نے زندگی بھر کبھی نہیں کہے تھے۔ وہ چیخ کر پکار اٹھا، میں ایمان لایا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک وہی رب ہے۔ لیکن کیا یہ سچی توبہ تھی؟ قرآن پاک کے مطابق یہ وہ وقت تھا جب موت کا فرشتہ سامنے کھڑا تھا اور توبہ کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ اسے توبہ یاس کہا جاتا ہے، یعنی وہ توبہ جو انسان صرف عذاب کو سامنے دیکھ کر جان بچانے کے لیے کرتا ہے۔ فرعون کا یہ اعتراف ایمان محبت یا ندامت کی وجہ سے نہیں بلکہ ڈر اور مجبوری کی وجہ سے تھا۔ آج جب اسے اپنی جان کے لالے پڑے تو اسے اللہ یاد آ رہا تھا۔ اسی لمحے جب فرعون یہ کلمات دہرا رہا تھا، آسمان سے وہ عظیم ہستی نیچے آئی جس کے ایک پر کی جنبش سے بستیاں الٹ دی جاتی ہیں۔ وہ اللہ کے سب سے مقرب فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام تھے۔ امام ترمذی کی صحیح حدیث ہمیں اس خوفناک منظر کی وہ تفصیل بتاتی ہے جو روح کمپا دینے والی ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے دیکھا کہ فرعون توبہ کے کلمات ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے لمحوں کی تاخیر کیے بغیر سمندر کی اتاہ گہرائیوں سے کالی لیزدار اور بدبودار مٹی نکالی اور اسے پوری قوت کے ساتھ فرعون کے منہ میں مٹی بھر دی گئی۔ اس کی آواز دب جائے، اس کا سانس اکھڑ جائے اور وہ توبہ کے یہ کلمات مکمل نہ کر سکے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک معصوم فرشتے نے اس ڈوبتے ہوئے شخص کے ساتھ اتنا سخت برتاؤ کیوں کیا؟ حقیقت یہ ہے کہ اس کے پیچھے اللہ کی غیرت اور اس کی بے پناہ رحمت کا ایک انوکھا راز چھپا تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے بعد میں اس عمل کی وجہ بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ مجھے اس بات کا شدید خوف تھا کہ کہیں اللہ کی رحمت اس ظالم پر جوش نہ آ جائے اور اللہ اسے معاف نہ کر دے۔ غور کیجئے، حضرت جبریل علیہ السلام جو لاکھوں سالوں سے اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، اپنے رب کے مزاج کو بہت اچھی طرح جانتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ میرا رب اتنا رحیم اور کریم ہے کہ اگر کوئی گناہگار موت کے آخری لمحے میں بھی سچے دل سے اسے پکار لے تو اللہ کی رحمت اسے اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ وہ شخص جس نے ہزاروں سال تک اللہ کی زمین کو معصوموں کے خون سے رنگا، جس نے ماؤں کی گودیں اجاڑ دی اور جس نے کائنات کے مالک کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی دہائی کا جھوٹا دعویٰ کیا، اسے اتنی آسانی سے معافی مل جائے۔ وہ چاہتے تھے کہ یہ ظالم اپنی پوری سرکشی اور کفر کے بوجھ کے ساتھ واصل جہنم ہو۔ وہ اس کی جھوٹی توبہ کو اللہ کے دربار تک پہنچنے سے پہلے ہی اس کے حلق میں مٹی کے ساتھ دبا دینا چاہتے تھے۔ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا اللہ کی توہین پر وہ غصہ تھا جس نے فرعون کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا اور اسے توبہ کا موقع تک نہ دیا۔ جب سمندر کی بفری ہوئی لہریں پرسکون ہوئی اور طوفان تھم گیا تو دنیا کے سب سے بڑے ظالم کا قصہ ہمیشہ کے لیے تمام ہو چکا تھا۔ لیکن اللہ پاک نے اس وقت ایک ایسا تاریخی فیصلہ کیا جو رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے ایک بہت بڑی نشانی بننے والا تھا۔
अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की सूरह यूनुस में वाज़ेह तौर पर फरमाया, आज हम तेरे जिस्म को बचा लेंगे ताकि तू अपने बाद में आने वालों के लिए इबरत का निशान बन जाए। फिरौन के डूबने के बाद उसका वह गुरूर और वह फौज जिस पर उसे नाज था समंदर की गहराइयों में कहीं खो गए, लेकिन उसकी लाश को लहरों ने अल्लाह के हुक्म से साहिल समंदर पर फेंक दिया। या वही शख्स था जिसने पूरी जिंदगी यह दावा किया था कि उसे कभी जान नहीं आएगा, लेकिन आज उसका बेजान और भीगा हुआ जिस्म रेत पर जलीलो ख्वार पड़ा था। उसके चेहरे पर वही खौफ और वहशत लिखी थी जो मौत के वक्त हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को देखकर उस पर तारी हुई थी। जब मिस्रियों ने अपने झूठे खुदा की लाश को इस बेबसी की हालत में देखा तो उनके पैरों तले से जमीन निकल गई। सदियों तक यह लाश रेत और मिट्टी की तह के नीचे दबी रही, यहाँ तक कि 19वीं सदी में इसे दोबारा दरियाफ्त किया गया। आज भी मिस्र के काहिरा म्यूजियम में फिरौन की यह ममी महफूज है, जो वहां से गुजरने वाले हर शख्स को खामोश बोल में एक ही पैगाम देती है, चाहे कोई कितना ही ताकतवर क्यों ना हो जाए, चाहे किसी के पास फिरौन जैसी सल्तनत क्यों ना हो जाए, अल्लाह की पकड़ से कोई नहीं बच सकता। उसकी खुश्क जिल्द और हड्डियों का ढांचा आज भी इस हकीकत की गवाही दे रहा है कि जब इंसान अपनी औकात भूलकर अल्लाह की खुदाई को चैलेंज करता है तो खालिक कायनात उसे निशानी इबरत बना देता है। दोस्तों, फिरौन की मौत का यह वाक़या हमें सिखाता है कि तकब्बुर का अंजाम सिर्फ और सिर्फ रुसवाई है। जिस दरिया पर उसे नाज था वही उसकी कब्र बना, और जिस कुव्वत क़ुवाई से उसने खुदाई का दावा किया था उसी में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने समंदर की काली मिट्टी भरकर उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया। याद रखिए, हर दौर के फिरौन के लिए अल्लाह ने एक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को पैदा कर रखा है, और बातिल चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, जीत हमेशा हक की ही होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल दीन की दावत को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।